Muy buenas, colegas, estamos aquí de nuevo en el canal de Blanar para seguir con Baldur's Gate 3. Estamos en el acto 2 por fin y estamos en la posada de la última luz. Estamos intentando ayudar a los arpistas a recuperar las torres de Alzaluna echando a los sectarios. Y ahora nos hemos encontrado con una vieja leyenda que es Yagira de la saga Baldur's Gate, así como son los del Puño Llameante que están fuera de la ciudad y están intentando volver y también de paso traer de vuelta al duque que ha sido secuestrado en las mismas torres por los sectarios. Así que vamos a hablar con los NPCs que quedan y hablaremos con Yagira. Y vamos a ver. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Honestly, terribly. I still can't believe it. The cultists, the screams. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Un efecto colateral de haberlo convencido. I don't know. It just happened so quickly. How do you do it? How do you keep going? Vale. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante? Sube poco a poco. You make it sound so easy. But I'll try. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. Es mi especialidad. They're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Seguro que están bien. Pueden que los tengan retenidos para interrogarlos. Sorry, I shouldn't have said anything. You've enough on your plate. Just be careful out there, all right? I can't handle anyone else dying. Vale, vamos a hablar con Yagira. Digo, vale. Pensaba que estaba aquí, está aquí. Vale, venga, va. Vamos con ello. Please, be welcome. Have a drink. To your very good health. Ya, me da respeto, ¿eh? Porque ya me la he intentado liar, ¿eh? ¿Y si huelo el vino? A ver, no me jodas que estará envenenado ahora. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jaheira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Me está intentando drogar, vale. A ver. You know more of the herb than I do, it seems. Except for how it tastes, perhaps. Me lo voy a beber, no tengo miedo a ocultar nada. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. No les ha gustado el grupo, pero creo que era lo correcto. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Vamos a ver si el parásito me otorga poderes que antes no tenía. Me está cambiando mejor. No, vamos a hacer la 3. Mira, me da... Hostia, qué buena. Hostia, fallada crítica, no me digas.
You want to deny the parasite has any sort of hold on you, but somehow you can't. Jaheira spots your confusion, and her eyes narrow. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Puedes confiar en mí. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. ¿Cómo? Los seguimos hasta este antiguo pueblo y acabamos enfrentándonos a un hombre al que matamos y enterramos hace más de un siglo. ¿Quién era o es él? General Ketheric Thorm. Remember that name. O sea, ya murió. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. Eso es verdad. Hay que ser positivo, joder. You are that hope. ¿Qué tienes en mente? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketheric is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Tú quieres aprovechar mi infección, pero yo quiero curarme. Eso también hay que dejarlo claro, ¿eh? Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Vale, ¿cómo puedo llegar? Las torres están rodeadas de You're sombras. not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Selune, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Vale. ¿Ha bajado mucho el... I'm ready. lo de las decisiones? No. Enough waiting. No mucho. What now? No one's stopped me yet. Vale. Shy? Have a gander at the finest stock. A ver. Isabel's in her room upstairs. Vale, no puedo hablar nada más. Voy a hablar con Rafael. It's good to see you again. I'd ask if you've made any progress with your little problem, but the telltale twitching of your eye is answer enough. A la hostia. You flatter yourself. You're not the only soul of interest in this ruin. This is Last Light.
where hope hangs on by a single withered thread. I can mend it or cut it, depending on what they ask for. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. Hostias, no será cosa tuya. Please, I would never leave such a mess behind. Far too much attention for so little gain. I never surrender knowledge for free, but one good turn deserves another, does it not? To repay you for the souls sent my way, I offer a taste of the truth. Ketheric Thorm, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. Y alguien But the tras time todo esto for que no se ha quibbling mostrado over aún. clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. Not with you, at least. Although I sense there's something your friend wants to ask me. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business, devil. Well, a long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. ¿Qué cicatrices? You haven't told them. And you've kept your clothes on this whole time. How unlike you. Why not let them see? Don't be shy. God damn it. Don't worry. I'm motivated to help you. Scars often tell such Tías, tiene un pedazo de mapa ahí de stories. runa. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Well, now you know. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Te podría haber ayudado. Perhaps I should have. I'm not exactly used to asking for help and being met with, well, help. But what's done is done, so how about we stop talking about it and just get on with things? Although I should probably get dressed first. Vale. Se nos ha ido Rafael. Hay que pensar en lo de las runas de este tío. Vaya, 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 vaya. Vale, tienen al líder de los Tieflings. Rescata. Vale, tenemos un montón de gente que rescatar, ¿eh? Pero mucha peña. Bien. Vamos a hablar con los del Puño Llameante. You're heading into the towers, are you? Good. I pray it's not too late for Duque Ravengard. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist.
He must know something. Let's not give up on him yet. I don't suppose you found a way into the towers? Ese tipo de Isabel cleared this place, and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hostias. Hopefully, he'll come Un round. siglo. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Vale. Quiero hablar con él. Wouldn't we all? I'm not even sure he's fully Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Su excelencia Gortash creía que era nada más que un consejero. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketheric throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Vale. Farewell. We'll meet again, God's willing. Pero. Eso espero. Art Gulag. Ataque adicional, ataque de punto. Parece un guerrero, ¿no? Vale. ¿Algo más? The journey back to Baldur's Gate won't be easy. If you're poking around this god's forsaken place, we're discussing fist business. Vale, vale. An extra blade could be the difference between rescuing Duke Ravengard. Nice to see a friendly face come out the shadows. Vale. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistular. Nathaniel and me climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives que out lo there que sea es for long. alguien chungo, ¿no? Don't know how he made it, Tiene poder, or vaya. where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Esa canción, ¿la habías oído antes? No, not till I met Art, anyway. It seems to be all he remembers. Registrado sus efectos. This was in his pocket. He
Doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. A ver lo que es. A ver qué consigo averiguar. Parchment in his pocket. A ver. Agente Árcula, cargo llama. Objetivo: obtener información sobre las actividades desarrolladas en Torre de Selune y sus alrededores dirigidas por Ketheric Thorm, la ancestral familia Thorm de la región. Alojarse en la posada, ¿vale? Comenzar la investigación. De las regiones. Algunos rumores indican ganando fuerza un enclave Sharano. Vale. Please, if you have any idea how to get through to him. Vamos a mirar primero con medicina. Fallamos. You notice nothing that might indicate a prognosis. Puede que sea alguna clase de afección mágica. He spent a long time in the Shadowfell, a Sharan realm without color or light. It's had a terrible effect on him. He's been in the Shadowfell. All memories will have been stripped away. We need to remind him who he is. Some personal effects, maybe? Vale. Yamakulag, ¿sabes dónde If he estás? does, he isn't sane. Pero hay algo que esté pasando por alto. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor, or playing a stringed instrument, perhaps. Vale. Pero no tengo nada más. ¿Y no puedo preguntarle a alguien más? ¿Por la canción o algo? I've heard the story. You can help him, can't you? Y con corazón sombrío. Para volver a pasarlo de medicina. Flame color. We found him. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell. Yet it has not broken. Do you hear that, sir? You're safe. Registra los efectos We found a personales. letter in his pocket. I can't seem to find it now. But he doesn't seem to have any reaction to it Mirarlo anyway. fijamente. Held on to it for 100 years, though. Ya hemos acabado antes, ¿no? No debería decirnos nada nuevo. Nothing catches your eye. If he does. ¿Y con Astarion? Flame color. We found. This is no physical ailment. You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. A century locked inside. But you're not alone, sir. We're here with you. Parientes, I'm sure you've got relations, maybe. Déjame echarle un vistazo. You know how to get through to him. No, not till I met Art, anyway. Thank you. Vale, nada. No time to rest. Esto está así. Estos son sus efectos personales. Negro y rojo bien despiertos. Somos vivos, ellos muertos. Joder, una rara. De todo esto, vamos a pegar un saqueo bueno aquí, ¿no? Vale, ahora iremos a la segunda planta. Hablaremos con Isobel. Swift as my feet can carry me.
Esto a la saca. Con Astarion le puedo sacar algo de conversación con lo de las runas. My... Razón sombrío, no. The shadow curse. Do you know what this? She loves me. Me quiere, debe She hacer. must do. ¿Qué significa esto? Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. Igual te necesita utilizar otra cosa. Those signs we found about dark justiciars, perhaps they were no coincidence. In either case, I was hoping you'd come to chat. What do you need? Ah, ya tenemos una. Rings a bell? Why? Oh, hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking! They're safe. And beautiful. Thank you. Flipa. Qué bueno. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. Vamos. Well, perhaps I can come up with something later, all the same. Ketheric Thorm, ¿qué piensas de él? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Very serious of you. But go ahead. ¿Cómo estás? Well, I'd be lying if I said I hadn't been dwelling on becoming a dark justiciar. Perhaps seeing the power of Shah unleashed on that land is keeping the thought in my mind. But don't worry. I still have plenty of room for you in both mind and heart. Vale. A long way to go still. Vale, tenemos muy buena relación. Uy. Voy a hablar de algo, ¿no? A ver. At least things have stayed interesting. Sorry. Was lost in thought. Something the matter? A dos. Very serious of you. But go ahead. I won't pretend that I don't know what you mean. Ever since we entered the Shadow Curse, I felt like something's calling to me. Some purpose that I need to find. Give me some time. If I can figure out whatever it is that I need to do, well, then there should be more time for Correcto, us. vale. Fine. What's on your mind? Quite splendidly, to give credit where it's due. Considering all we've been through, I think I was very lucky to find such favorable company. Vale, todo bien. Todo correcto. A ver, hay un instrumento. Solo me llevaré esto. El río Chiontar es el que cruza Baldur Gate, pues no lo sabéis. Ratito de Faerun. Evidentemente fluye a través de media docena de asentamientos, pero con el tiempo surgieron más y más, y la imagen que evoca este libro es de las que duran 100 años. Hay barcazas a la deriva sobre las aguas anaranjadas bajo un ardiente cielo otoñal. Y barcazas que desprenden olor al vino de las barricas, cerdo salado, especies exóticas y otras más comunes como el romero.
Sigue siendo fragante y agradable, pero en conjunto no es de lo más exótica. También se ve a niños corriendo descalzo por las orillas. Saludan a los sonrientes y sudorosos marineros mientras juegan entre los juncos del río. Un poquito de lore, ¿no? Uy, qué tono. Esto escribe una batalla entre los fieles a Ketheric Thorm y la fuerza mágica de los arpistas. Horrible, malditos sean por toda la eternidad. Durante 3 días asediamos las torres mientras sus rayos oscuros masacraban nuestras filas. Y al tercer día, cuando sus hombres y mujeres empezaban a caer, Ketheric entró en combate. Nos llevamos esto. Puede valer de algo, pero... esto siempre es bueno. Esto creo que... un cuadrito que se vende. Es bueno. Bandeja de plata, esto se vende. Tenemos que ir a hablar con Isolde arriba y parece que tenemos todos los hechizos hechos mierda. Saco de arpillera. Lo cascaremos todo como mercancía. Tenemos muchos de alquimista. Hay aquí en el arcón. Hostia. Hostia, pedazo de flecha, tú. No sé si hay elementales en este juego, me imagino, pero... saco de arpillera. Saco de arpillera. Botella, vaso. La bandeja de plata me la llevo. Vale. Creo que lo tenemos todo aquí. Lo tenemos todo aquí. Vamos a la planta de arriba, va. Tenemos casi todo ya seteado de hablar. Está todo bien mirado. Vámonos para arriba. Quería varias. Bueno, esta planta parece menos densa, ¿no? Hay menos cositas. Lo gordo estaba abajo. ¿Hay algo que me pueda llevar? ¿Puedo hablar con esta? Take it easy while you... Vale. De que nada, ¿no? Oh. My... Hemos... hay una habitación. Diario de Isolde. Mirar ante lo de fuera.
Vale. Ah, con este igual puedo subir arriba o qué. No sé si aquí hay algo de interés. Y llegamos a la misma habitación de antes, ¿no? Y sí, voy antes por aquí. Mercancía. Rosada Shaba. Y hay que recordar, cuando descanse me tengo que traer a Carla. Porque tenía una misión aquí, se ve que está el tiefling que le puede ayudar. Está un poco mal hecho el pathfinding para coger estas cosas. Que suben a sitios que no dan en mucha locura. Ellas. ¿Ah? Ay, Dios mío. Qué caos. Con todos los bichos corriendo y todo por ahí. Vale, vamos a intentar. Me parece que se puede subir. No sé si tiene alguna finalidad concreta. ¿Esto qué es? Huevito precioso. Mercancía. Y llave del posadero, qué bueno. Llave del posadero. Ah, mira, aquí está Isolde manteniendo el hechizo, ¿no? Que salva la posada. Qué bueno eso. Venga, vamos hasta esto y vamos a hablar con los que faltan. Habitación de Isolde. ¿Y qué pasa si, chicos, me llevo esto? Busto élfico. ¿Puedo hablar con el busto? A bust of Ketheric Thorm as he once was, a devotee of Selune. Ah, que antes era de... Antes era un devoto del Ketheric, no lo sabía. Yo pensaba que ya desde el principio rezaba a Shar. No. Vale. El inmundicia en mi interior, la siento en los pulmones, no puedo librarme de ella, nunca expulsar la muerte que llevo de mí. Hay cosas que la doncella no es capaz de sanar. Cosas de sus devotos que nunca llegará a hacer. Nunca tendría que haber vuelto. Me llevo el diario este en el que confiesa sus dudas. Como dude mucho, nos vamos todos a la mierda. Está bastante claro, yo creo. Y que no dude tanto. Vale. Incienso. Plan silvestre. Tía, esto me gusta.
Voy a aprender este. Las bandejas. No puedo. Vale, si no puedo no pasa nada. Esto. Encender el fueguillo este. Vale, y ya podemos hablar con ella. Me he dejado aquí nada. Esto que lo vamos a cascar como campamento. La puedo aprender, aprender conjuro, la aprendemos y otros hechizos que puedo aprender. Esto le damos a mercancía, lo venderemos ahí abajo. Hostia, no me acordaba de esto. Capa de oro más. Hostia, pero yo esta capa la quiero tunear, ¿eh? No la quiero roja, tíos. No me gusta nada roja. Dime que se ha tuneado. Uf. Vale, esto me gusta más. Y ahora hay una capa por ahí que no hace nada, entiendo. Así que hacía, ¿no? Una capa que tengo. Quiero ir Isabel. Esto no es. Digo yo día de Isabel. Capa. Me estoy desconcentrando. Lo podemos poner a la vez de él, ¿no? Ay, le queda de puta madre. A una verdadera guerrera Git Yankee. Una buena guerrera Git Yankee. Venga, hablemos con... Esto me lo puedo quitar de encima, ¿no? Claro, esto... Vale. Sacamos ahí. Lo tenemos perfecto. Hablemos con ella. ¿Le he dado a hablar? Ah, vale. Mira qué guapos los efectos. Uf. ¿Esto la está reventando o qué? I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Vale. Puede que tenga el parásito de un alma leal, pero no su afán. Bully for us. We've been waiting, hoping against hope.
for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira's sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Con la lámpara esa, creo. Magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Vale, algo más que debo saber. Ketheric is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. ¿Qué pasa aquí? Dios. Está temblando algo. What the fuck is talking? Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketheric himself. Isobel, ¿conoces a este hombre? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketheric, alive. Sabiduría, sondearle la mente. Vamos allá, vamos a pillar la información si puedo. Wow, según esto, ¿eh? ¡Vamos! Venga, va. Contraespionaje. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketheric will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Me encanta la jeta del mago, Luz. Buenísimo. ¿Que le has fallado la constitución? ¿Por qué? ¡Hala, tío! Se lleva el mol, que ese chaval me caía bien. Moon Maiden, guide my hand. Come along, Isabel. Grito vampírico, vale. Nos va drenando vida. Algo me dice... Algo me dice... Tendría que haber grabado... Descansado antes de esto, perdón. Y a la que hay liada en la posada, colgado. La que hay liada en la... Vale. Bueno, esto se va a poner interesante, ¿eh? Vale, lo primero es calzarse a este.
Venga, por él. Uf. A ver qué hago yo con esto ahora, ¿eh? Es que estoy... Voy a tener que ponerme aquí. Vamos a intentar meterle. Es que lo voy a meter porque de hechizo de nivel 3 no tengo ninguno que me convenza, entonces vamos a tirar esta como de 3. Pedazo de Dios, ya se ha llevado el loco. Bien, Isabel, bien, tú tienes que aguantar. Cago en la leche. You'll make excellent fertilizer. ¿Pones? La gira las hostias que pega, ¿no? Vale, si yo me pongo aquí... Dios, no hay ningún sitio donde no le dé con eso. Maldito sea... Esto... Que vamos a tener que pegar normal, ¿no? Me cago en la leche. Te va a tocar la Excel. La necesitamos con el mandoble. ¿Por qué no puedes andar? Ah, vale. No pasa nada, no tengo permiso para hacer acción, pero sí que puedo hacer esto. Y sí que puedo hacer la acción extra. Que vamos a pegar una pedazo de hostia y lo vamos a reventar. Y vamos a ir a toda mierda a ayudar a la gente. Vamos. Your penance will be paid now. Vale, 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 vale. Venga, vamos a bajarnos a esto. Tenemos que impedir que se la lleven como sea. Porque creo que si se quede, ya verás. Si la dejan inconsciente un bicho de estos, yo creo que la coge y se la lleva volando, ¿eh? Tiene toda la pinta de que tenemos que intentar protegerla a toda costa. Voy a poner aquí en medio para hacer de escudo humano. Ah, ¡qué buena, loco! Muy buena. Sí, va por Isobel, creo, ¿eh? Van a priorizar. Arrasa a Roland. A ver si se lo van a cargar ahora al mago este.
De momento lo pinta bastante bien. Está bastante bien. Vale. Y arriba no hay ninguno más. ¿Me puedo volver a rear? Perfecto. Y si van a por Isabel a tope, ¿eh? Van a por Isabel. Dios, qué bueno. There's an illicit parasite in that corpse. You should take a look. Vale, en el bicho este, en el... Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketheric will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Marcus me dijo que quería capturarte, no matarte. ¿Por qué? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted... I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is... As for why he'd want... I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Cuando le corte la cabeza a Ketheric estaréis a salvo otra vez. No mercy. For Ketheric. Vale. Vale. Y ahora el puño... No, para. Pero... Voy a guardar. ¿Por qué dices? Porque me sale que no puedo tocar el... ¿Estamos locos o qué? ¿Me sale que es un robo? ¿O que un robo? ¿Estamos locos o qué? Garrote grande. 2 manos. Anillo de corpus también. Es como... Mira, mejor esta, ¿no? Tengo 2 de invisibilidad. Madre mía, puedo echarme invisibilidad con un montón de peña. Vale, y esto, mercancía. El de resistencia al veneno no lo guardaremos, por si acaso. Pero el garrote grande este... No lo acabo de ver yo. Una finalidad... Ya está al final, lo voy a vender. Lo compré, pero era mala compra. Hice mala jugada ahí. Vale, bueno, vamos a darle a Astarion. No. Astarion. Yo con el prota ya comenté en otros vídeos, no quiero aprender más. Porque me da un poco de yuyu a ver si te destruyes o algo la personalidad. De un NPC me da igual y Astarion aparte voluntariamente dice que los quiere. Ya que no es ningún problema. ¿Pero qué darle a este hombre? Buena pregunta.
Vamos a probar este. Pasar puntos de vida. Está bien. Vale, y yo puedo ahora quitarles a estos algo. Tiene pinta de que no. Isolde, ¿dónde está? Vale, espérate que aquí fuera hemos mirado cosas. Esto parece que solo es para subir arriba, pero voy a mirar. Vale, sí. Bueno, pues creo que ha acabado la cosa bien porque nadie de la posada ha reventado. Ahora lo confirmamos. Unless you want to come back to a gaggle of shadow-cursed harpers. Go on, then. ¿Puedes contarme sobre la maldición? It belongs to the goddess Shah. According to the harpers, it fell here when they defeated Ketheric, the one who tried to have me kidnapped. I suppose they didn't defeat him quite hard enough. ¿Cómo acabaste aquí? Right place, right time. When a cleric of Selune stumbles into a Sharan shadow, she's bound to set it to rights, at any cost. No sé mucho sobre ti, ¿puedes darme los detalles que me faltan? I could say the same. But perhaps we should save the trivia till we're on the other side of this thing. Promise not to die, and we'll celebrate with our life stories. Hay mucho sobre Selune, ¿sabes? Moon and shadow, light and dark, divine sisters ever at war, and this place has become one more battlefield. Sometimes life forces us to choose sides. Luckily, sometimes the choice is obvious. Yeah, because she did a great job protecting Mo. Maybe we should ask someone else. Who? No one. No surprise to find a traitor. Aquí no hay nada más. Vale, vamos abajo. A ver qué se cuentan estos pollos. Y aquí. Nada. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. Se han llevado una niña. If they had taken Isabel too. Ah, Mol. Vamos a centrarnos en derrotar a Ketheric. Agreed. We must end the threat at Moonrise. I trust that you will. Then speak. Tu nombre me suena. ¿De qué? Some crusty ballad monger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. ¿Cómo te entiendo? Mi compañero Bolo tampoco es estricto con la verdad. Volo Thampliadarm? Oh, that old fraud should be dust a century past. But then, lies live forever, and he's half made of this stuff. ¿Y cuál es la verdad? There are as many versions of a tale as there are people to tell it. Let that satisfy you. And anyway, the heroics of old have done seemingly... We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place. Seguro que hicisteis más de lo que The creéis. songs would have you believe we saved the realm's entire. Perhaps we did. They simply refused to stay saved. Maybe we should ask someone else. Buena resolución. No one cares. No one but First cultists nearly murder us, and now we have a traitor on the inside. Can't we trust anyone? Podéis fiaros de mí. I know. You've been there for us every step of the way. It's just all a bit much sometimes, you know? Pobres críos, estos se han quedado sin la compi. Mole would do the same for any of us. You know it.
How do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. They could. I beat up those harpies, and they're way scarier than shadow. You know what Mom would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. Quedaos aquí, yo la voy a traer. But it's our job to bring Mole back. Look at him. He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mole would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mole is family. Bring her back, please. Claro que sí, joder. Hablemos con Roland. Mira, los está tomando ahí un cubata. Un ron con cola que al lado de un bicho. We won't even have to go out into the shadows to die now that the cultists have found us. Yo me ocuparé de los sectarios. I'm sure they're cowering in their heavily fortified tower, knowing you're on the way. Qué bien me cae. Vamos a hablar con el puño llameante. Marcus was scum, but the journey back to Baldur's Gate won't be. Está ahí en plan que parece que sale de una esquina a asustarte. cultists are among us and you want to chat. Monsters snuffling and stalking in No, not till I met Art, anyway. It seems to be all. Thank you. Hasta aquí todo normal. Heard you're meant to be heading toward the towers. Has oído A bien. single word, Floric could charge the coast's most powerful force with taking back the Grand Duke. We ought to be doing just that, not babysitting this stump. And yet, orders are orders. Poco haríais ahí afuera, yo creo. I've known Marcus for years. To think that he... A ver si ahora a este le caigo mejor, porque no veas. I knew Marcus well. Vale, pues vamos a ir fuera. Y... Matis. Ah, cierto, el crío. El crío tenía una tienda. Vamos a hablar con esta. Vamos a vender la mercancía y si os parece bien lo dejamos aquí. Así ya lo tenemos fresquito para en el siguiente vídeo. Tenemos una vuelta más de reconocimiento por aquí, que no nos dejemos nada. La mercancía. What am I to do? Action, not reaction. Vale. Tiene buena pinta esto. Que me falta pasta, ¿eh? Take care now. Tenía 19.000, le salió aquí escaldado, ¿eh? Las cosas que he comprado y tal. Wits and blades, always sharp. Hostias. Casi que... Os va a venir de lujísimo esto, ¿eh? My faith will guide me. Have a lot on my mind. Well. Vale, pues venga, chavales, vamos a plegarlo por aquí.
Ya sabéis, cualquier cosa, un comentario, una suscripción siempre se agradece. Estoy al loro para seguir con esto. Vamos a ver, estoy pensando, ¿vale? Porque el mapa este es nuevo y veo que tenemos un montón de quests. Está el del tabernero por un lado, ¿vale? Tenemos despierta. Esto sería interesante, ¿eh? Sería interesante ir a estos dos lados. Claro, las torres de Alzaluna como tal tienen que ir al final. Entonces tendríamos que hacer, sí. Tendríamos que hacer estos 3 sitios primero. Aunque primero voy a intentar ir por aquí y luego recordar que aquí abajo había como una pasarela. Igual con la bendición de Selune podemos llegar. Así que nada, chavales, como siempre, un placer, ¿vale? Muchas gracias por la visualización. Espero que lo estéis disfrutando. Cualquier pregunta que tengáis, que esto se me olvida mucho, del tema del lore, cualquier cosa, yo soy bastante friki de los reinos olvidados. Preguntar, porque se están mezclando preguntas, ¿vale? De historias de Baldur Gate 1, del 2-3. Cualquier cosita, yo siempre estoy por aquí para despejaros cualquier duda que tengáis. Así que nada, que tengáis el mejor de vuestros días y nos vemos en nada aquí en el canal de Balanart para seguir en Baldur's Gate 3. Que vaya muy bien.